Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun Anda berada, kembali program unggulan dari Jamiatul Qurra wal Hufadz Siaran dan Dakwah Kota Surabaya akan menemani pendengar sekalian di ruang Anda sekalian. Anda bisa ikuti nantinya di Pro 1 99,2 FM atau Pro 4 585. Sebelum saya berikan kesempatan, nanti bisa Anda sekali lagi Anda bisa ikuti acara ini di line telepon 031 5346817. Namun kita akan bergeser ke beliau Kiai Haji Ahmad Zulhilmi Wazali. Beliau selaku narasumber di acara ini. Beliau pun selaku Rois Surya di PCNU Kota Surabaya dan pimpinan di Jamiatul Qurra wal Hufadz. Kita akan bergeser ke beliau. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana liyakuna lil 'alamin nadhira. Anzalahu bilisanin arabiyyin mubin. أنزله على 7 أحرف والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالقرآن سيد السادات سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, kaum muslimat, para penunai puasa Ramadan, pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya di mana saja berada, para peserta tadarus yang berbahagia di studio, marilah kita awali acara kita ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala ma nawayna wa ala ma nawa salafus salih ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumid وإلى حضرات الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى حضرات المفسرين والمحدثين والقراء والحافظين والحاملين وأهل سلسلة القرآن وآخذيهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para pendengar, para peserta tadarus yang berbahagia, kita telah membahas ayat-ayat Al-Quran
melalui periwayatan bacaan maksud kami, mulai dari surat Al-Fatihah sampai pada awal surat Al-Baqarah, telah sampai pada ayat yang keempat sekarang kita bahas. Sebagaimana biasanya kami akan menjelaskan tentang bacaan-bacaan yang sahihah ataupun bacaan-bacaan yang syadzah, bacaan yang tidak diperkenankan untuk dipakai sebagai bacaan ibadah, baik di luar salat ataupun di dalam salat. Ayat yang keempat surat Al-Baqarah, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ayat yang keempat surat Al-Baqarah. Di kalangan para ulama ada perbedaan-perbedaan bacaan, dimulai dari kata yu'minuna yang ada perbedaan. Pada ayat yang ketiga kemarin kami sudah menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama tentang bacaan yu'minun. Sebagian besar membaca dengan hamzah tahqiq, dibaca dengan nyata hamzah yu'minuna. Sementara ada bacaan riwayat Warsh ataupun As-Susi, Abu Amr, atau riwayat Abu Ja'far, itu selalu dibaca dengan ibdal, mengibdalkan huruf hamzah menjadi huruf mat, sehingga menjadi yu'minuna, sebagaimana pernah kami jelaskan. Di samping itu juga ada bacaan Imam Hamzah apabila berhenti pada yu'minuna, maka Imam Hamzah juga membaca dengan ibdal. Tetapi ketika diwasalkan, Hamzah ini tetap dibaca dengan tahqiq. Ini bacaan Imam Hamzah. Di samping itu juga ada bacaan-bacaan syadzah yang juga membaca dengan yu'minuna. Tapi karena di bacaan yang sahihah juga dibenarkan, maka yang syadzah itu pun ikut dibolehkan atas nama bacaan yang sahihah. Yang paling banyak perbedaan justru pada kata bima unzila. Bima unzila ini adalah hukum masalah perpanjangan huruf mat. Di dalam kaidah usuliyah, bahwa apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf hamzah, berarti mat ini menjadi panjang, karena huruf hamzah itu salah satu di antara penyebab perpanjangan huruf mat, bersama-sama dengan sukun. Sukun juga merupakan penyebab perpanjangan huruf mat. Huruf hamzah ini, kalau kita melihat kaidah dasar, apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf hamzah, ini ada dua macam. Bisa dikategorikan munfasil, bisa dikategorikan muttasil. Apabila hamzahnya itu berada di dalam satu kata, antara huruf mat dengan huruf hamzah itu bergabung dalam satu kata, seperti ja'a misalnya, as-sama atau bina'a misalnya, itu juga hamzah yang bergabung dengan huruf matnya dalam satu kata. Sementara ada pula antara huruf hamzah dengan huruf mat itu berpisah pada kata masing-masing. Huruf matnya terletak pada huruf yang terakhir pada kata yang pertama, kemudian huruf hamzahnya terletak pada permulaan kalimat berikutnya. Seperti pada kalimat bima unzila ini, huruf matnya berada pada kata ma, sementara hamzahnya berada pada awal kalimat unzila, sehingga ini masuk pada kategori mat munfasil. Para ulama banyak berbeda tentang
perkiraan panjangnya berapa? Yang jelas di sini ada penyebab perpanjangan, yaitu huruf hamzah. Nah, ternyata para ulama ada yang tidak sepakat untuk menyatakan ini harus panjang. Ada yang tetap tidak memperpanjangkan. Artinya bima itu tetap dianggap sebagai ukuran panjangnya sama dengan mat tabi'i, jadi tetap tidak dipanjangkan. Ada yang sebagian ulama menyatakan demikian, tapi sebagian besar ulama itu menambah ukuran panjangnya. Lah ini akan ada tingkatan-tingkatan perpanjangan pada perkiraan panjangnya itu. Kalau kita melihat pada Tariq Asy-Syatibi atau Asy-Syatibi sendiri, Asy-Syatibi sendiri itu akan membagi menjadi 3 macam perpanjangan, yaitu ada yang tetap memanjangkan dengan ukuran 2 harokat. Ini akan diwakili oleh secara mutlak, ini diwakili oleh Imam Ibnu Katsir dan As-Susi Imam Abu Amr. Tapi di samping itu ada yang bisa memanjangkan 2 harokat atau dipanjangkan 4 harokat pada ma ini, yaitu bacaan Imam Nafi' riwayat Qalun, di mana riwayat Qalun itu memanjangkan bisa 2 harokat, bisa 4 harokat. Demikian juga Ad-Duri Abu Amr yang bisa memanjangkan dengan ukuran 2 harokat atau 4 harokat. Nah, ini yang paling pendek. Dengan alasan ada yang memendekkan inilah, maka nama mufasil itu disebut sebagai mad jaiz. Jaiz itu boleh, artinya di kalangan para ulama masih ada yang membolehkan tidak panjang, walaupun ada penyebab perpanjangan huruf hamzah. Kemudian ada yang memanjangkan dengan ukuran 4 harokat. Ini yang memanjangkan dengan ukuran 4 harokat itu di kalangan para ulama qiraat 7 ya. Tadi itu qiraat 7 yang 2 harokat. Kalau ditambah dengan bacaan qiraat 10 yang menggunakan 2 harokat itu, ditambah dengan bacaan Abu Ja'far, Yaqub juga membaca dengan ukuran 2 harokat. Sementara yang menggunakan 4 harokat tadi ada riwayat Qalun dan riwayat Abu Amr, Ad-Duri Abu Amr ya, itu tadi boleh 2, boleh 4. Nah, ini masuk pada 4 yang wajah yang kedua. Yang lainnya ada bacaan Imam Ibnu Amir yang pakai 4 harokat, bacaan Ali Al-Kisai, Imam Ali Al-Kisai dan Imam Asim ya, yang ikut Syatibinya, bukan Syatibiyah, Syatibinya pakai 4 harokat. Ada yang menggunakan ukuran ada lagi yang kholaf ya, Imam Kholaf ya. Imam Kholaf itu juga pakai 4 harokat. Ada yang menggunakan ukuran 6 harokat, yaitu bacaan Imam Hamzah dan Imam Nafi' riwayat Warash. Itu kalau di kalangan pada bacaan Asy-Syatibi ya. Sementara Asy-Syatibiyah atau dari Tariq Ad-Dani itu bisa menjadi 4, bisa menjadi 4 perpanjangannya itu, yaitu bisa 2 harokat, bisa 3 harokat, bisa 4 harokat, bisa 5 harokat, bahkan bisa 6 harokat ya. Jadi ada 5. Yang 2 harokat itu tadi seperti yang tadi bacaan Imam Ibnu Katsir, bacaan riwayat As-Susi Abu Amr, bacaan Abu Ja'far, bacaan Yaqub ya. Kemudian ditambah dengan bacaan Ad-Duri Abu Amr dan Qalun ya, yang bisa panjang
lebih dari 2 harokat, tapi ada yang pakai qasr. Ini yang menggunakan ad-dani. Ada pula yang menggunakan ukuran panjang 3 harokat. Yang ukuran 3 harokat itu adalah bacaan Imam Ad-Duri Abu Amr dengan riwayat Qalun. Nah, itu bisa menggunakan ukuran 3 harokat. 3 harokat. Sementara juga ada yang memanjangkan dengan ukuran 4 harokat yang tadi itu, seperti Ibnu Amir, Ali Al-Kisai, kemudian Asim sendiri itu bisa 4, bisa 5. Ali Al-Kisai, kemudian ada lagi Ad-Duri. Ad-Duri itu 3 harokat ya. Ya itu ada 4 harokat. Yang 4 harokat ya itu imam-imamnya. Ada yang 5 harokat. Nah, itu Imam Asim saja. Bisa 4, bisa 5. Kemudian ada yang 6 harokat, itu adalah bacaan Imam Hamzah dan riwayat Warsh, Imam Nafi'. Itulah di kalangan para ulama tentang ukuran panjang bima unzilah. Sekaligus ini untuk menegaskan pada pertanyaan beberapa hari yang lalu yang menanyakan tentang kenapa ukuran panjang kok berbeda-beda, kok tidak disatukan saja. Nah, ini karena memang dalam riwayatnya bacaan ukuran panjangnya itu sampai kepada Rasulullah memang beragam ukuran seperti itu. Kemudian kalau kita melihat kepada bacaan syadzah, ada yang membaca dengan kemarin yu'minuna dibaca dengan yu'aminuna, ya, sama dengan yang kemarin alladzina yu'aminuna, di sini walladzina yu'aminuna, ya. Walladzina yu'aminuna. Ini sama, bacaan syadzah, bukan bacaan sahihah. Bima unzila ilaika. Nah, ini ada bacaan unzila ilaika, itu bisa dibaca dengan unzilallaika, gitu ya. Unzillaika. Unzillaika. Itu sebetulnya lamnya itu disukunkan. Lamnya unzil itu disukunkan. Kemudian huruf hamzahnya itu dibuang ya. Kemudian kasrohnya hamzah yang dibuang tadi itu dinakalkan kepada, dipindahkan kepada lam berikutnya, lamnya la ya, sehingga ketemu lam yang sama-sama berharokat, lalu diidghamkan menjadi unzillaika. Nah, itu ada bacaan yang seperti itu dengan riwayat, walaupun itu bacaan syadzah. Tapi minimal ada 2 riwayat. Ada riwayat dari Ibnu Jinni dari Ali Al-Kisai, juga dari Ali Al-Kisai sendiri yang tidak menyebutkan Al-Jinninya, Ibnu Jinni. Ada pula yang membaca dengan bima anzala. Bima anzala, bukan bima unzila, tapi bima anzala ilaika. Anzala ilaika, bacaan syadzah juga. Mabni fa'il ya. Kalau unzila tadi kan mabni maf'ul, ini mabni fa'il. Ada pula yang membaca bima, banyak dipendekkan, bima unzila, tanpa ada alif. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya. Itu ada bacaan yang seperti itu yang riwayatnya ada, tetapi tidak sampai mencapai derajat sahihah. Ada pula sekarang perbedaan yang lain ya, wabil akhirah. Kalau yang wama unzila sama dengan bima unzila itu tadi. Kalau wabil akhirati, nah, di sini di kalangan para ulama ada bacaan-bacaan yang bermacam-macam di sini. Kalau kita meneliti pada bacaan Imam Nafi' riwayat Warsh misalnya, di sini ada al-ta'rif bertemu dengan hamzah. Setiap ada al-ta'rif bertemu dengan hamzah,
Warash selalu menakalkan, dinakal menjadi mestinya bil'ah menjadi bila gitu ya. Kemudian ada huruf hamzah di situ, hamzah yang jatuh sebelum huruf mat yang disebut sebagai mat badal. Menurut bacaan Imam Nafi' riwayat Warsh ini, mat badal itu bisa dipanjangkan dengan ukuran 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Di samping itu juga ada bacaan ra. Ra ini berharokat fathah. Menurut bacaan riwayat Warsh, setiap ada ra berharokat fathah didahului harokat kasrah atau ya sukun dalam satu kata, itu ra-nya akan menjadi tipis. Atau bisa dikatakan bukan menjadi tipis, kembali pada asalnya, karena ra itu asalnya tipis bukan tebal. Nah, ra itu diucapkan dengan tipis. Sehingga kalau kita praktekkan bacaan riwayat Warsh saja bisa wabila khirati, atau dipanjangkan wabila khirati, atau wabila khirati. Lalu pada bacaan Imam Imam Hamzah itu ada 2 rawi, ada riwayat Khalaf, ada riwayat Khallad. Menurut bacaan kedua rawinya tadi, Imam Hamzah ya, menurut Imam Hamzah apabila diwaqafkan, berhenti pada wabil akhirah gitu misalnya, maka di sini ada 2 macam cara membaca, dengan saktah atau dengan nakal, sehingga menjadi wabil akhirah, bisa juga wabila akhirah. Nah, itu kalau diwaqafkan. Kalau diwasalkan, Imam Hamzah riwayat Khalaf itu membaca saktah wabil akhirati hum yuqinun. Kalau menurut Khallad bisa dibaca saktah, bisa dibaca dengan tahqiq, sehingga bisa wabil akhirati, tapi bisa juga wabil akhirati hum yuqinun. Itu di kalangan para ulama tentang bacaan al-akhirah. Ada dua imam tadi, Imam Nafi' dan Imam Hamzah. Kemudian pada hum, seperti hanya pada ayat sebelumnya, razaqnahum, itu ada yang membaca dengan silah, ada yang membaca dengan sukun. Persis tidak ada perbedaan. Pokoknya yang memakai silah yaitu imam-imamnya. Ada Imam Abu Ja'far, kemudian ada Imam Ibnu Katsir, ada Qalun. Qalun itu bisa silah, bisa tidak gitu. Kemudian yang terakhir yuqinun. Yuqinun itu menurut bacaan yang sahihah ya yuqinun, tidak ada perubahan. Tapi ternyata di kalangan para ulama ada yang baca dengan yuqinun. Hamzahnya wawunya asalnya sebetulnya yuqinun asalnya. Wawunya itu asalnya ya, kemudian diganti wawu supaya gampang ya. Lalu sekarang wawunya diganti hamzah menjadi yuqinun. Nah, ini di kalangan para ulama qurra yang bukan sahihah, tapi syadzah, oleh karena itu tidak bisa dipakai. Sekarang kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang dari perbedaan bacaan tadi itu, di kalangan ulama qurra yang sahihah bisa dicontohkan mungkin ada bacaan riwayat Qalun dulu mungkin ya. Barangkali Qalun ini bisa dipraktekkan oleh Ustaz bin Malik mungkin. Humu yuqinun bima unzila. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ini adalah salah satu wajah bacaan riwayat Qalun. Sebab di dalam riwayat Qalun itu sendiri, bima unzila bisa dipanjangkan dengan 4 harokat atau 3 harokat tadi ya.
Demikian juga wa ma unzila bisa 2 harokat, bisa 3 harokat, bisa 4 harokat. Kemudian hum yuqinun bisa pakai sukun, bisa pakai silah. Tadi yang dipraktekkan oleh Ustadz Abil Malik tadi salah satu wajah di antara 4 wajah yang ada. Saya contohkan lagi sekarang bacaan riwayat Warsh. Barangkali ini dipraktekkan oleh Ustadz Khairul Anam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini tadi salah satu wajah yang dibaca oleh Ustadz Khairul Anam tadi menurut bacaan riwayat Warsh. Yang saya maksudkan wajah tadi itu wabila akhirat itu hamzanya mat badalnya itu mestinya bisa dipanjangkan 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Tadi yang dipraktekkan adalah yang 6 harokat. Demikian pula kalau kita bandingkan dengan bacaan riwayat Hafs bima unzila tadi itu dibaca dengan ukuran 6 harokat. Sementara riwayat Hafs bisa 4 atau 5. Demikian juga wama unzila dipanjangkan dengan 4 harokat atau bisa 5 harokat. Ada pula mungkin ini bacaan yang lain, mungkin bacaan Imam Ibnu Katsir tadi sama dengan qaulun tadi ya. Ada bacaan Imam Hamzah mungkin. Imam Hamzah yang ya salah satu riwayat, salah satu wajahnya saja. Bacaan Imam Hamzah itu yang perlu diketahui di sini adalah wabil akhirati. Itu ketika dibaca dengan wasol, dibaca dengan sakta. Barangkali siapa yang mau praktek ini? Ustaz Khairul mungkin akan mempraktekkan bacaan Imam Hamzah dengan riwayat Khalaf. Wasol enggak? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Iya. Barangkali satu lagi mungkin ya, bacaan riwayat Khalaf yang berhenti pada wabil akhirah. Iya, bisa dibaca dengan naql atau bisa dibaca dengan sakta. Bisa Ustadz Abdul Malik mungkin praktek berhenti wabil akhirah nanti. Wabil akhirah atau wabil akhirah. Wabil akhirah. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Itu salah satu wajah dibaca ketika waqaf pada wabil akhirat pakai sakta. Dalam wajah-wajah yang ada bisa dibaca dengan wabil akhirah, bisa dibaca begitu. Begitulah para pendengar, para peserta tadarus yang berbahagia, contoh-contoh bacaan yang sahihah. Sementara yang syadzah memang sengaja kami tidak akan mempraktekkan karena itu tidak dipakai untuk bacaan ibadah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik,
Pendengar sekalian, setelah disampaikan tadi banyak hal, maka berikut akan saya berikan kesempatan untuk ikut bergabung. Saya terima penelpon pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya masih buka kesempatan kembali. Assalamualaikum. Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, Anda bisa ikuti acara ini di Pro 1 99,2 atau Pro 4 585. Saya terima penelpon pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari Wonosari Gempol. Coba volume radio dikecilin sedikit. Ya. Nggih, nama? Nama Syafi'i Wonosari Gempol. Mas Syafi'i Wonosari Gempol, silakan Mas Syafi'i. Mau tanya itu loh tentang wakaf. Dalam? Di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, itu ada titik 3. Nggih. Kemudian selanjutnya juga ada titik 3. Itu yang lebih baik atau lebih benar berhenti yang di mana? Oh, yang wakaf pertama atau yang kedua? Meten saing Kang Bundi terus Bundi cang ngoten nggih. Oke. Matur suwun Pak Syafi'i. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafi'i di Wonosari Gempol Yai, tentang titik 3 di kalimat yang telah disampaikan. Monggo ya. Ya. Tanda wakaf titik 3 yang dibubuhkan di 2 tempat, ya. Seperti yang terdapat pada awal surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raib. Di situ ada titik 3, kemudian fi ada titik 3. Ini disebut sebagai wakaf mu'anaqah. Mu'anaqah itu kalau diartikan saling memikul gitu ya. Maksudnya begini, kalau dilihat dari sisi makna, maka berhenti pada fi itu artinya kalimat fi itu ikut pada kalimat sebelumnya, dzalikal kitabu la raiba fihi, ya, artinya ta'liqnya kepada kalimat sebelumnya, kepada kitab yang tidak ada keraguan fihi di dalam kitab itu, gitu ya. Sehingga kalau berhenti pada fi, ya, itu artinya seperti itu, ya. Kalau misalnya berhenti pada roib, maka kalimat fihi itu ikut kepada kalimat berikutnya, bukan kalimat sebelumnya. Misalnya dzalikal kitabu la raib, ya. Tidak ada keraguan, ya. Raib berhenti gitu. Fihi huda, di dalam kitab itu ada petunjuk. Nah, jadi ta'liqnya kepada fihi, kepada huda. Kalau tadi fihi di dalam kitab, kalau sekarang fihi di dalam kitab tapi ta'liqnya kepada huda. Di dalam kitab itu ada petunjuk. Kalau tadi tidak ada keraguan di dalam kitab ini, ya. Sehingga kalau diartikan beda, fihinya itu yang satu masuk pada dzalikal kitab la raiba, ya. Dzalikal kitabu la raiba, ya. Yang satunya fihi itu masuk pada kalimat berikutnya huda. Mana yang lebih baik? Ya sama-sama. Karena dari sisi maknanya berbeda, dan tapi berbeda itu sama-sama benar, sama-sama dibenarkannya. Ya, oleh karena itu di dalam cara membacanya harus berhenti salah satunya, jangan dua-duanya. Enggak boleh kita berhenti dzalikal kitabu la raib fi hudal lil, itu yang tidak boleh. Yang boleh itu dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Bisa begitu. Atau kalau diwasalkan enggak apa-apa malah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, boleh seperti itu. Diwasalkan sekalian tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu berhenti pada kedua-duanya. Ya, karena kalau berhenti kedua-duanya itu membingungkan. Iya. Iya. Baik, terima kasih untuk Mas Syafi'i di Wonosari. Saya akan buka kesempatan kembali untuk yang lain bisa bergabung di acara interaktif seputar ilmu tajwid. Adalah program unggulan dari Jamiatul Qurra'ul Fatsi Siaran dan Dakwah Kota Surabaya, hasil kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya. Saya akan buka di line telepon 0315346817. Sekali lagi, line telepon 0315346817. Dan alhamdulillah di studio sudah banyak sekali yang hadir dari berbagai wilayah ya. Saya akan terima dulu di belakang Mas Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, sinten? Karnawi Pasukan Kuning. Cak Karnawi Pasukan Kuning. Wah, pekerja pasukan kuning tapi terus setia. Monggo Pak Karnawi. Tanya itu ya, kalau adzan itu loh Allahu Akbar itu diteruskan apa Allahu Akbar baru begitu cepat Allahu Akbar apa Allahu Akbar gitu. Oh, ngoten. Yang kedua tanya Oke. Waktu mengaji ya, terus harus itu loh pindah teman. Itu bismillah lagi apa tidak yang baik gimana ini? Ngoten nggih Cak Karnawi nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Karnawi Pasukan Kuning yang selalu setia. Udah capek masih sempat ya, luar biasa. Allahu Akbar yang baca gimana yang betul ya, apa putus-putus apa Allahu Akbar nih adzan ini. Ya, memang para ulama ada perbedaan-perbedaan tentang harokat ini ya. Ya, kalau memang diputus ya, misalnya Allahu Akbar ya sukun. Kalau diputus ya jelas sukun, bukan Allahu Akbaru, bukan begitu, sukun kalau memang itu diputus. Tapi kalau di wasal ya, ini ada yang memberikan harakat dhammah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Jadi tapi cara yang terbaik itu adalah diputus Allahu Akbar, Allah, walaupun tidak bernafas tidak apa-apa ya. Disukun seperti saktah begitu tidak apa-apa. Apalagi sebetulnya adzan itu dari sisi objek tajwid, ada yang menyatakan tidak termasuk objek tajwid. Artinya kalau tidak mengikuti tajwid pun tidak apa-apa. Cuma bagaimanapun yang namanya adzan itu adalah kalimat-kalimat berbahasa Arab yang apabila memakai tajwid itu lebih baik. Ya. Dalam objek maudhu'nya ilmu tajwid itu yang disepakati para ulama adalah Al-Quran. Ada pula yang menyatakan Al-Hadith. Termasuk diantaranya yang ada yang mengatakan adzan itu masuk kategori tajwid, masuk objeknya tajwid. Tapi adzan itu pun mempunyai aturan-aturan tersendiri, tidak sama dengan tajwid secara umum. Sebab kalau Al-Quran itu mempunyai riwayat bacaannya, sementara adzan ini tidak ada riwayat bacaannya. Tidak ada riwayat dari siapa, tidak ada riwayat bacaannya. Oleh karena itu, ukuran panjangnya pun ada yang membolehkan sampai 14 harokat. Sebagaimana kalau kita melihat perbedaan di kalangan para ulama, ukuran panjang mat itu ada yang sampai memanjangkan 14 harokat. Oleh karena itu, adzan pun boleh dipanjangkan dengan 14 harokat. Ini tentang adzan. Jadi sekali lagi, objeknya tajwid itu bisa adzan bisa masuk, bisa tidak. Sebagian ulama demikian.
Yang kedua, tentang tadarus, seperti tadarus yang diadakan di RRI ini misalnya. Tadarus itu adalah bacaan yang berlanjut, yang kalau mengawalinya itu dengan ta'awudz. Basmalah itu kalau di awal surat atau di permulaan sekali ya, itu bisa dibaca dengan basmalah. Walaupun bukan awal surat, kalau di permulaan awal baca ya, setelah ta'awudz kemudian bismillah, itu pun sebagian ulama ada yang menyatakan kalau disesuaikan dengan ayatnya. Kalau ayatnya itu ayatnya rahmat misalnya, pakai basmalah. Kalau tidak ya enggak. Ini khusus untuk yang permulaan. Yang selanjutnya tinggal melanjutkan, tidak usah basmalah. Barangkali yang perlu diperhatikan itu ta'awudz. Ta'awudz itu sebetulnya disunatkan bagi pembaca pertama itu dengan keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dikeraskan sesuai dengan bacaan kerasnya. Lalu setelah giliran berikutnya, maka orang yang kedua itu akan membaca ta'awudz dengan lirih, membaca ta'awudz untuk menunaikan kesunatan. Orang mau membaca Al-Quran itu disunatkan membaca ta'awudz. Ta'awudznya lirih. Begitu pula selanjutnya pada yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat, ya, sampai kembali lagi pada yang pertama, sudah tidak ada ta'awudz lagi. Ta'awudz yang lirih itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima misalnya. Setelah itu kalau sudah kembali kepada yang pertama, sudah tidak ada ta'awudz lagi, langsung tidak ada ta'awudz, tidak ada basmalah, kecuali basmalahnya awal surat. Itu langsung saja. Ngoten ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Marijan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih udah ikut bergabung di acara interaktif seputar ilmu tajwid. Saya akan berikan kesempatan untuk yang lain ikut bergabung di acara interaktif seputar ilmu tajwid. Anda bisa ikuti acara ini di Pro 1 99,2 atau Pro 4 585 di line telepon 031 5346 817. Anda bisa mencari informasi dan sekaligus, karena hal ini sangat penting sekali ya, apalagi untuk kita-kita yang memang aktivitas banyak di lembaga pendidikan Al-Quran, guru-guru Al-Quran, ini harus benar-benar cari tahu betul tentang siapa imam yang dibaca, termasuk periwayatannya, sehingga akan jelas dan akan menghasilkan generasi-generasi yang handal tentunya. Baik, sekali lagi akan saya buka kembali di 031 5346 817 031 5346 817. Saya akan bergeser, di sana ada Pak Khairul. Pak Khairul, saya berikan kesempatan, mungkin ada yang bertanya. Terima kasih. Monggo, lebih dekat Pak Khairul. Ini tentang penelitian seorang ulama tentang bacaan-bacaan riwayat yang kemudian dikumpulkan menjadi ada 7 atau dengan qiraat sab'ah sampai 10 sampai 13 dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana teknik beliau itu bisa mengumpulkan imam-imam sebegitu banyak, sementara kalau saya baca sendiri misalkan di kitab-kitab yang terakhir ini, untuk memberikan referensi tentang periwayatan itu sangat susah, Ustaz. Itu gimana ceritanya, Ustaz? Iya. Ada bacaan-bacaan sahihah, ada bacaan-bacaan syadzah itu yang pernah kami ceritakan pada permulaan pertemuan kita. Mungkin 4 hari mungkin kami menjelaskan riwayat bacaan itu, sehingga menjadi bacaan imam-imam qurra yang sahihah. Para ulama yang mensepakati bacaan sahihah itu adalah qiraat 7 atau qiraat 10. Yang qiraat
arba'at asyar itu masih ada perbedaan di kalangan para ulama. Qiraat 7, qiraat 10 itu dari mana mereka mengambil imam-imam itu? Sebetulnya begini, ceritanya adalah imam-imam yang mengumpulkan qiraat 7 atau qiraat 10 itu adalah orang-orang yang sangat peduli terhadap keberagaman bacaan. Mereka menelusuri riwayat-riwayat bacaan itu dari mana gitu. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mumpuni di dalam mengumpulkan periwayatan-periwayatan itu. Sebut saja Imam Ibnu Mujahid, Abu Bakar Ibnu Mujahid. Abu Bakar Ibnu Mujahid itu ketika mendengarkan adanya satu bacaan, bukan mendengarkan ya, mempelajari dari guru, seorang guru yang mempelajari satu model bacaan. Waktu itu belum ada namanya, pokoknya ada bacaan, ditelusuri dari mana guru saya mempelajari bacaan ini, ditelusuri ternyata bacaan yang diterimanya itu dari gurunya, yang gurunya lagi sampai kepada baginda Rasul secara mutawatir, bukan hanya gurunya sendirian yang membaca seperti itu. Ditelusuri ternyata riwayatnya adalah riwayat mutawatir sebagaimana sudah disepakati oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan timnya pada waktu itu. Disepakati bacaan yang sahihah adalah apabila diriwayatkan dengan riwayat mutawatir, dan bahkan ada syarat lagi, harus sesuai dengan Rasul Utsmani, harus sesuai dengan bahasa yang fasih. Ketika Abu Bakar Ibnu Mujahid ini mendengarkan satu bacaan ini, diteliti riwayatnya, mutawatir. Kemudian diteliti dari sisi bahasanya, bahasanya memenuhi syarat, bahasa yang fasih. Kemudian diteliti lagi dari sisi kesesuaiannya dengan Rasul Utsmani, ternyata sudah sesuai dengan Rasul. Ternyata setelah beliau meneliti sekian banyak model bacaan itu, akhirnya disimpulkan penelusurannya itu yang satu misalnya ditelusuri sampai kepada Imam Nafi' misalnya. Ini Nafi' tokohnya ini yang membaca model seperti ini. Tokoh yang paling terkenal. Akhirnya disandarkanlah bacaan yang satu model ini kepada Imam Nafi'. Jadi atas inisiatif daripada Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid sendiri. Sebetulnya bacaan Imam Nafi' itu ya bisa dikatakan bukan Nafi' saja yang membaca, ya banyak yang lain. Tapi karena pada waktu yang terkenal adalah Imam Nafi', bahkan pada waktu itu Imam Nafi' adalah seorang imam yang mengimami di Masjid Nabawi di Madinah, dan di samping itu Imam Nafi' itu juga muridnya lebih banyak daripada yang lain. Sebut saja Abu Ja'far yang pada waktu itu juga gurunya Imam Nafi', itu ternyata muridnya lebih banyak Imam Nafi' daripada Abu Ja'far, sehingga Imam Nafi' yang disebut. Demikian pula ketika menyebut pada bacaan yang model yang lain, ditelusuri sampai pada Imam Ibnu Katsir misalnya. Kemudian ada Imam Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Ali Al-Kisai. Itu semuanya adalah berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Abu Bakar Ibnu Mujahid. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Ibnu Mujahid itu diamini oleh tokoh-tokoh qurra yang lainnya. Itu betul apa yang dilakukan Abu Bakar Ibnu Mujahid itu betul, karena memenuhi persyaratan, sehingga qiraat 7 dianggap sebagai bacaan yang mujamma' alaih, semuanya mensepakati sebagai bacaan yang sahihah, yang tidak melanggar kesepakatan atau persyaratan. Demikian juga kalau kita menyebut pada qiraat 10 ya, qiraat masyhurah. Saya kira begitulah riwayatnya. Iya, baik Pak Khairul, terima kasih Pak Khairul sudah ikut bergabung ya. Sebenarnya saya ingin terus memberikan kesempatan untuk yang ada di rumah, namun waktu saya juga harus terbatas karena akan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Oleh karenanya di kalender yang ke-21 Juli 2013 saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf untuk seluruh yang sudah ikut bergabung. Ada Pak Safi'i di Wonosari Gempol, ada Cakarnawi Pasukan Kuning Spesial Surabaya,
Ada Mbah Marijan, saya sampaikan terima kasih sekali Pak Marijan di BPLG Sidoarjo. Ada Pak Khairul dari Kandangan Surabaya. Seluruhnya saya sampaikan terima kasih. Sabil Malik undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما
فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار.
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا
لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك
لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزيهم الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا فيها معايش
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم
وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق الله العظيم.